Hello guys, dinini ani recipe hingkai chakumra bai kakamo songnai. Paso ang chakumra no bujri rok karinanai hingke bono chikon khai rainanai obo hai rainanai hingke obo rabaimani pore ang kakamo no suwui ready khainai. Paso kaham khe ang tui bai sukha 2-3 bar sukha olokhe last ongkhe sudabai kisa bono kaham khai ang sabuli nakha moila swkaknani bagui hingke olokhe ang kisa gunda bai hui nakha norok muchungkhai plastic ni bag bai bo obono swkagui mano tamo khe kakamoni obo hai saka o moila tongo abo kaham khe suinana nango aboni bagui kaham khe suinakha ang bono hubai mani pore ang bono taisa 3 bar sukha tamokhe somoyo kaham khe suya wngkhai bini bwsago ba bini bwklap o moila rok tongui mano aboni bagui bono ang kaham khe suinakha hingke subaimani pore bono ang tui chumui no taisa tonkha tonmani pore ang khitong rakha obo khitong ekdom patla hingke obo haino bothi bai no rawui mano hingke bono obo hai kaham khe ang rawui nanai ebo rabai kha ekdom poriskar wngsuka moila korika kisa fano o jaga o hingke bono ang tabuk kisa rugui nanai bwklap karina bagui bwklap soho khai chana kisa bejar ni bwklap rwdi ang bwklap kisa karinakha ang bwklap karimani phunukliya hingke oro mosla rok ang already chukaри nanai tamokhe obo mosla rwui thok rwui kisa mangso hai songnai ang bono hingke piyaj rikha moso kwthang kisa rikha rusun ba haiching rikha o jaga o hingke obono tamo ang sombar rinai chakumra bai songnai hingke obo joto tiyar khaibai kha hingke thok rwui ang sombar rikha o jaga o piyaj rok tejpata rok tei jira gura kisa add khaikha doniya rok abo rok kisa add khai di kisa motom na bagui hingke o tabuk khiklai rwkha ang aboni pore kaham khe bono ang sabului kholobui tonkha 10 minute bagui 10 minute pore naimani obo kisa mojikha hingke tabo ang bono bwtui rwui bono kaham khe putorwnai kakamo munna nangnai obo haifano kisa munkha haifano kaham khe muphunna nangnai wngya khai bisingo bahai wngnai hingke bono 20 minute ang songnai 20 minute pore naimani bwtui tongkho obono ang tai 10 minute kaham khe songphirnai kaham khaiui bini pore naimani bwtui tongkho hingke bono tai 10 minute ang songnai kholobui tonwi hingke 10 minute pore naimani mui munkha bwtui osung ongnai tamokhe taibo bwtui rankhe abo kwran ongui thangnai bwtui kwringnai aboni bagui obo haino wngkha obo hingke bahai bo wngkha ani mui songmani please subscribe khainai tapok di jotono no hambai।